સીતારામ બધાને સ્વાગત છે આજનો આપણા નવા બ્લોગમાં। આપણે તમને કાલે આખી ફૂલ ને ફ્રેશ સાડી બતાવી જે બાંધણીમાં ને અલગ અલગ વેરાયટીમાં પશ્મિના પટોરામાં હતી। આજે આપણે તમને માત્ર સાંધા સાડી જ બતાવ્યું જે સાંધા સાડી ડોલા કોટન સિલ્ક ઉપર છે। જે આપણી તમને આગળ આપણી આ બધી સાડી 350માં વેચી હતી। આજે આપણે એને સેલમાં લઈને માત્ર 300માં આપવાની છે। બધી સાડી એવી લગ્ન પ્રસંગમાં પહેરાય એવી આપણે હલ્દી પીળો કલર છે एकदम मस्त अपनी पट्टो आवीए नीचेना भागमां बधी ज साड़ी एक जवो ने एक भूलो आपणी एवी छे। एनु ब्लाउज पालव ने मात्र सांधा साड़ी डोला कॉटन स्लीक में एकदम पोची और 300 रुपया में। तो वेला ते पहला जेने पण जोती होय ते ऑर्डर करी शको। अपनी एनु ब्लाउज है एकदम मस्त अटाणे तो लगन गाड़ा में अपनी हल्दी कलर में साड़ियों बहुत हाले तो अपने आ ओછી रेंज में एकदम यूनिक ने फैंसी में हाले। लाइट दूधिया बाटली कलर में पालव है આવી રીતની આખી સાડીમાં આપણે ડિઝાઇન આવશે। કોઈ ડાઘા ધાબા છે જ નહીં ને પ્યોર આપણે આ સાડી કોટનમાં આવીએ। બધી સાડીમાં मात्र ने मात्र 300 रुपया में है। तमने बीजो भाग ब्लाउज बधुंय बताव्युं। तमने वछराज साड़ी में अवनवी साड़ी नी वेरायटीओ मळी ज जाहे। होलसेल ना भावे रिटेल में बधे आपणे एनुं ब्लाउज है ने एकदम प्योर कॉटन में है। आपणे आ साड़ी पछी आपणे बधी साड़ी सांधा साड़ी है डोला कॉटन सिल्क ने बधी साड़ी आपणे 300 में गमे ते ल्यो। आपणे चॉकलेट कलर में लेरियू है एकदम मरून कॉफी कलर पर एकदम मस्त पीस है। आ पण एनो ब्लाउज आवे ने बीजो भाग आवे है। आ रह्यो आपणी एनो ब्लाउज एना पछी आपणे छे एकदम जांबली ने पीળી एकदम मस्त एनो कॉम्बिनेशन कलरनु ने પહેરવામાં પણ एकदम मस्त उठाव आवे ने कॉटन ઉપર છે 300 રૂપિયામાં। આપણે येलो कलરમાં ब्लाउज આવશે जांबली ने नीचे एकदम पीળી। पालव पण तमने बतावीए। आ पालव है पछी एकदम दूधिया ने गुलाबी चिकन वर्क में बधी आखी साड़ी में आपणी टिक्की आवशे। बधी साड़ी में ब्लाउज पालव आवे मात्र ने मात्र सांधा साड़ी है 300 रुपया में। अने पालव तो आवशे ज आपणे तमने पालव ब्लाउज खोलेनो ज बताव्युं। आपणी एनो पालव है पछी हल्दी में पहेराय एवी येलो कलर में बीजू पीस है। आपणी आगळ अलग अलग है आपणे बाटिकनी डिजाइन आवशे। आमां आपणे येलो कलर अपने एनु ब्लाउज है आपणे तमने एनो पालव पण बतावी दीए। दररोज अवनवी नवी वेरायटी अवनवी साड़ी में सेल दररोजना अलग अलग विडियो आवशे। चेनल ने लाइक शेर ने सब्सक्राइब करता ज रहेजो। आपणा घणा बधा कस्टमर है क्यांथी आपणे साड़ीओ मगावे छे। 2-3 तो एवा खराब बंधाई गया छे दररोज आपणी साड़ीओ मूकीए ने एने एकादी साड़ी लेवानी ज होय आपणे मोकलवानी होय। हंसाबेन है आपणे पोरबंदर थी पछी आपणे मीनाबेन है पोरबंदर बोखीरा थी ए तो आपणा दररोजना कस्टमर बनी गया साड़ीओ लेवा माटे। आपणे ब्लेक कलर में है ने एमां एनो पालव आवशे। बेनोना आपणे नाम लीए तो बेनोने एम थाय के एना ग्राहकनुं आपणे कायम एनो ओલું કરીએ આપણે આગળથી લે તો
બધાને ખબર પડે ને કે બેનો આની આગળથી સાડીઓ પણ લે છે. આપણે બહાર પાર્સલ પણ કરીએ. આપણે બ્લેક કલર છે એમાં પણ આપણી બ્લાઉઝની બધું આવશે આપણી. આ છે આપણે વ્હાઈટ કલર, મરૂન કલરમાં ડિઝાઇન. આપણે એનો પાલવ આવશે. આપણે બ્લાઉઝ ને પટ્ટો આવશે ને એકદમ યુનિક પીસ છે. તો દરરોજ આપણી તમને દરરોજ નાખીએ છીએ. આપણે દરરોજની અવનવી વેરાયટીની અવનવી સાડી લઈને આવું. આપણી શાંતા સાડીમાં સેલ આવે. હોલસેલ રિટેલ ગમે તેમાં સાડી જોતી હોય નીચે મારા કોન્ટેક્ટ નંબર છે. ને આપણે વચરાજ સાડીની ચેનલને લાઇક શેરની સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા જ નહીં. તો આગળ દરરોજના નવા વિડીયોનો તમને નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આવે ને તમે નવી વેરાયટીની સાડીનો વિડીયો જોઈને મગાવી શકો. આવજો.